Hej och välkomna till Bubbelfredagen. Vad är det för datum? Det är den 26 mars 2021 och vi har fortfarande den här pandemisituationen som gör att man inte kan gå ut på restaurang och inte träffa stora sällskap. Så därför sitter vi här 2 och 2 ungefär i små grupper och njuter ändå och drömmer om svunna tider. Och jag och Mats, vi pratade om svunna tider därför att ikväll så ska vi träffa Charles Rimonet och hans tvillingsyster Anne-Sophie från huset Rimonet-Gonet. Och de har vi ju känt väldigt länge. Ja, inte Anne-Sophie utan Charles och framförallt hans pappa. Därför att vi åkte till Champagne 2007. Och då hade vi scoutat lite olika ställen som vi ville besöka. Bland annat Rimonet-Gonet i Le Mesnil-sur-Orge. Vi hade inte ens smakat champagne innan, va? Nej, faktiskt inte. Nej, det hade vi inte. Vi hade inte ens smakat den. Jo, faktiskt, det hade vi. Nej, vi hade ju en flaska, men hade vi druckit den? Nej, det gjorde vi aldrig. Vi köpte en flaska hos en dansk importör. Och så tänkte vi, ja men det där huset, det verkar så här lagom bonnigt och töntigt. Därför att på baksidetiketten så hade faktiskt pappa Philip, jag borde inte ens berätta det här för att det är så roligt. Jo, men jag måste berätta. På baksidan, han hade ett litet foto på sig själv. Och liksom det där fotot, han såg verkligen ut som en bonde. Det var så roligt, jag tänkte, ja men det här är en människa som är stolt över sin produkt, som sätter sin lilla nuna där utan att ha liksom gått till en proffsfotograf och blivit sminkad, utan bara, det här är ärliga grejer, vi åker dit. Och det gjorde vi. Och det var ju fantastiskt. Alltså vi satt ju inne på det här lilla kontoret. Nu har de byggt om och gjort flådigt med receptionsrum och provrum och grejer och sådär. Men då kom man liksom direkt in i produktionsenheten. Där var vinpressarna och där stod det en massa pallar och grejer. Så fanns ett litet kontor med en soffa. Och stökigt var det. Men där satt vi och provsmakade. Det smakade ju förträffligt. Jag blev jätteförtjust och pappan då, för det var ju honom jag träffade då, eftersom Charles var på utbildning, han var ju ung på den här tiden, 2007. Han är inte mycket äldre nu. Jo, han är 31 faktiskt. Ja. Han är 31. Men vi kan ju räkna tillbaka till 2007, det är alltså 14 år sedan. Shit. Då var han så 17 år. Så då gick han ju på sån där vingymnasium, kan vi tänka oss att han gjorde. För det gjorde han. Det gör ju alla kids där i Champagne. De går på vingymnasium. De lär sig vinodling och de lär sig vinframställning och hela kittet. Men tillbaka då till pappa Philip. Vi satt ju där och pratade och jag var jätteförtjust och jag tyckte det var fantastiskt alltihopa. Och vi handlade med champagne. Mats förstod ingenting. Och vi hade vår husbil redan då och så lastade vi in en massa champagne i husbilen och så vinkade vi hej då och då sa pappa Philip till mig: om min fru någonsin lämnar mig så ska jag gifta mig med en svenska. Det tycker jag var så här jättefin, diskret komplimang. Det var så gulligt. Det är liksom, sitter där för evigt. Hur länge sedan var det Kjell tog över nu igen? Oj. Nu ska vi se här. Den frågan ställde vi aldrig tyvärr. Och därför så kommer vi inte få det svaret ikväll. För det var före 2017. Eller var det 2017? Det var 2017. Han tog över katastrofåret 2017. Det är faktiskt så. Nej, han har ju berättat om hur svårt det var. Han var före 17. Oj. Var han före 17? Ja, jag vet att han var före 17. Vi var skörda 17. Ja, det var vi. Oh ja. Jaha, han tog över före 17? Ja. Okej. 16 eller 15. Var det så? Okay. Och han var bland de yngsta i Champagne som var champagnemakare just då. Men vi tänker inte... Det är så här att det vi kommer visa nu är ju förinspelat. Det är ju så här att de är på väg till Bourgogne, eller är i Bourgogne förhoppningsvis ikväll. Ja, förhoppningsvis är de det. Ja. Om allt har gått som det ska. Ja, hos Charles svärföräldrar och hans hustrus föräldrar då. De ska ha barn igen i september. Så de åker väl dit för att visa magen nu.
Så jag tänkte att ni kan ju korka upp, passa på att smaka lite. Ni kommer få en förklaring varför en del har olika etiketter. Vi har ju den sena etiketten som är ja. Olle och Katarina, de har för säkerhets skull De har öppnat båda flaskorna, så det är bra. Så att vi kör på. Den här presentationen eller intervjun är ungefär en halvtimme lång. Sen så kommer vi tillbaka och kör lite eftersnack. Och dricker gärna lite och pratar lite i fortsättningen. Så håll till godo med... Välkomna allihopa! Nu sitter vi här med Charles Rimonet från huset Rimonet-Gonet, som jag tror att många av er känner till. En riktigt liten Blanc de Blanc-pärla i Le Mesnil-sur-Orge. Så jag har samlat på mig lite frågor, men vi tänkte börja med att fråga lite allmänt om huset. Så bonjour Charles, bienvenue. Bonjour Ylva, bonjour Mats. Et dis bonjour à tout le monde qui est là aussi. Bonjour tout le monde. Hej alla, säger han nu. Alors, raconte-nous un peu de la maison, l'histoire de la maison Rimonet-Gonet. Donc la maison Rimonet-Gonet, l'histoire elle commence en 86. En fait, Anne Gonet, ma maman, et Philippe Gimonet, mon papa, ont créé cette marque et se sont associés. Au tout départ, c'est une exploitation sur la côte des Blancs principalement, avec un petit peu de vignoble dans la vallée de Marne. Et au fur et à mesure du temps, l'exploitation s'est développée. Johan berättar att huset skapades av hans mor och far, Philip och Anne, som startade det 1980. 1976. Ouais. Och framförallt då hade de vingårdar i Côte Blanc, framförallt Le Mesnil, och sen hade de även lite grann i Marnedalen där det växer mer Pinot Noir, och sen har de utökat lite allt eftersom, och det kommer han att berätta mer om nu. À vous. Et donc aujourd'hui, l'exploitation s'est agrandie et on a la chance d'être sur 5 des 6 grands crus de la Côte des Blancs, puisqu'on est sur Chouilly, Cramant, Ouari, Auger et Le Mesnil-sur-Orge, et d'autres terroirs aussi sur la vallée de Marne, 4 terroirs différents, pardon. Et donc aujourd'hui, l'exploitation, elle est tenue par ma sœur jumelle Anne-Sophie, et moi-même. On prend la suite de nos parents respectifs, en espérant faire aussi bien. Ja, nu har vingården växt så att de har dels lite mer mark i Côte Blanc och ännu mer i Marnedalen. Quel est le total des hectares que vous avez? Aujourd'hui, c'est autour de 15 hectares. Idag har de ungefär 15 hektar mark. Och de försöker följa upp arbetet som pappa Philippe och mamma Anne har gjort. Han och hans syster Anne-Sophie tillsammans. Vi hoppas att hon ska hoppa in här i bilden en liten stund och också berätta lite om en stund. Byarna. Glöm inte byarna. Han berättade byarna. Ah oui, les villages. Ja. Oui. C'est Le Mesnil, Ouari, ouais. Chouilly, Cramant Et Auger. Et Auger, naturellement. Et dans la vallée de Marne, c'est... Dans la vallée de la Marne, c'est Bouquigny. Bouquigny. Oui. Vincelles. Vincelles. Verneuil. Verneuil. Et Tréloux-sur-Marne. Tréboux-sur-Marne. Tréloux. Tréloux-sur-Marne. Tréloux. Bravo. Bravo. Merci! Det var alltså de 4 Marnebyarna. Vi ber mig inte upprepa det där. Vi tar det längre fram. Det är första gången vi hör det här. Nej, det är det inte. Jag har läst det på hemsidan. Ja, men jag har inte hört det. Okej. Ja, men ska vi gå vidare till att prata om vad som är specifikt för terroiren? Ja. Alors, qu'est-ce qui est
spécifiques dans les différents terroirs? Ta mig förbi. Si vous prenez tous les villages pour les comparer. Bon, il y a de toute façon, mais ça tout le monde le sait, il y a quand même comment dire, une racine commune qui est la craie. Après, pour ma part, Cramant va plus être sur la rondeur des vins. On va avoir des vins plus ronds que les autres. Chouilly aura un côté floral un peu plus marqué. Cramant är rundare och mjukare och Chouilly mera blommigt, mer framträdande blommighet. Allez, je continue. Sur Wary, en fait, Wary, c'est un très petit terroir dans la Côte des Blancs qui est vraiment enclavé entre Chouilly et Cramant. Et pour le coup, on retrouve un peu des deux, c'est-à-dire qu'on va avoir fraîcheur et rondeur sur Wary. I Wary som ligger mellan Chouilly och Cramant, inklämt i ett pyttelitet område, där kan man säga att där har man en blandning av de två karaktäristika. Överhuvudtaget, och det glömde jag översätta, att det är kalk som dominerar i Côte Blanc, men det vet ni ju redan. Et ensuite, au G, on va être... j'ai des mots bien à moi pour décrire le terroir d'Auger. Je trouve qu'on est sur de la puissance un peu animale, avec, pour ma part, je trouve pas forcément beaucoup de longueur en bouche. Tandis que le Ménil, on est sur de la puissance très minérale, très longue en bouche. Oui, et la différence se fait là pour moi. Han säger att när det gäller Auger och Le Ménil så är den stora skillnaden att Auger, det känns på något sätt lite köttigt, animaliskt, men utan så lång eftersmak. Medan i Le Ménil så har du väldigt mycket mineral och jättemycket eftersmak. Det där håller jag med om. On dit toujours, si vous voulez, que pour le Ménil, et c'est vrai, c'est le terroir qui demande le plus de temps en bouteille avant de donner sa pleine mesure. Auger sera prêt un peu plus rapidement, même plus rapidement que des vins exclusivement du Ménil. Le Ménil är de champagner som tar längst tid att mogna innan de verkligen ger sitt fulla uttryck. Medan Augervinerna mognar snabbare och är mer tillgängliga fort. Spännande. Mais vous faites la plupart de vos vins, sauf le terroir de Ménil, c'est une cuvée avec tous les différents terroirs, n'est-ce pas? En fait, oui, notre cuvée principale, l'origine, est faite avec ces 5 terroirs de la Côte des Blancs, tout simplement parce qu'on veut un blanc de blanc très représentatif du terroir dans lequel on est. Et finalement, les différences, quand on les mêle les unes avec les autres, donnent un bel équilibre, en fait. Deras stora, alltså deras, vad ska man säga, representativa kuvé är ju L'Origine eller Tusen och en natt, där han använder alla 5 kuvéerna, eller alla 5, det kommer druvor från alla 5 terroirerna. Därför att han vill att det här vinet, det ska verkligen uttrycka deras mark och vara representativt för huset. Och det skapar också ett väldigt bra balans när man blandar de här på rätt sätt. Et chaque année vous choisissez comment faire la cuvée, quels sont les pourcentages entre les différents terroirs ou comment vous travaillez? Mais en fait, le champagne, comme c'est un vin d'assemblage, on va déjà aussi se servir des vins de réserve. Après, sur les vins de réserve, on va avoir du Cramant, du Ménil, etc. Et bien sûr que chaque année, en fait, on fait plusieurs échantillons pour goûter et déterminer ce qui sera la cuvée L'Origine. Il y a quand même une trame toujours assez commune dans cette cuvée, c'est qu'on a en majorité du Cramant quand même. Cramant et Wary sont représentés en majorité. Jag frågade om det är så att när man gör kuvén, att man har olika
blandningar år från år. Och då så säger han att lite varierar det ju naturligtvis för att man vill ha ett vin som alltid blir likadant, och också att man använder reservviner, och reservvinerna är ju också från de olika terroirerna, så det innebär ju att de gör ju prover som de sitter och provsmakar. De har ju hur mycket som helst, men det finns ett grundrecept att hålla sig till också, så att variationerna är inte enorma, men man testar för att verkligen känna att det här är det bästa. I L'Origine så dominerar Cremant, för Cremant är ändå det som gör att vinet blir så härligt mjukt och ljuvligt. Oui, nous sommes d'accord. C'est un champagne, c'est un vin superbe. Merci. Et les autres cuvées? Les autres cuvées, en fait, donc pour la cuvée de l'extra, c'est tout simplement, on est sur le même assemblage que sur l'origine. On le laisse vieillir sur latte 1 an de plus, ou 1 an de plus aujourd'hui. L'accord est un assemblage de Pinot Noir et Chardonnay de nos terroirs de la Vallée de Marne et de la Côte des Blancs. Et ensuite, on a le rosé d'assemblage. Donc sur ce rosé-là, ce qu'on veut, c'est garder la fraîcheur des chardonnays, vraiment, puisque c'est le cœur de nos terroirs. Je parle. Ouais. Allez-y. L'extra, det är ju den som är extra brut. Och den får ju ligga minimum 1 år längre. Det är samma bas som 1000 och en natt, men den ligger 1 år extra i källaren för att rundas av. Minst, ibland oftast 2, men minst, det är minimum. Sen har du L'Accord som är en assemblage med vinerna från Marndalen, alltså Pinot Noir och Chardonnay. Som ju får en helt annan karaktär tack vare Pinot Noiren. Och till slut, eller inte till slut, det finns fler att prata om, men jag var tvungen att stoppa för att hinna översätta. Rosén, där de har bestämt sig för att göra en väldigt fräsch rosé. Det ska liksom verkligen behålla all fräschören och inte vara för mycket rödvin i, så att säga. Var kommer rödvinet ifrån? D'où vient le vin rouge dans le rosé? Bouzy. Oui, exclusivement de Bouzy depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Avant, on le prenait à Vertu, mais il y a très longtemps. J'avais pas de barbe du tout. Et on le prend à Bouzy depuis une 15aine d'années. Rosén, rödvinet till rosén kommer från Bouzy. Innan tog de det från Vertu, men då var han så ung så då hade han inget skägg. Så det är minst 15 år de har gjort rosén på Bouzy-rödvin. Med tillsats av rosé. Vi ska tillägga att i år så släpper han Magnum om extra. Ah oui, cette année vous faites aussi des Magnum. Oui, en fait, tout simplement parce que ça reste l'assemblage de l'origine à la base, mais en fait, on a gardé quelques magnums quand on était sur le lot de la mise en bouteille 2017, qu'on a mis de côté pour les laisser vieillir, et on a goûté au mois de juillet dernier avec Anne-Sophie, papa, maman, et on a décidé que c'était le bon moment pour pouvoir les doser beaucoup plus bas. Et en fait, pour la cuvée l'extra d'ailleurs, à partir de cette année, on est vraiment sur un dosage 0. Just det. On a plus de, on dose plus à 1,5 gramme, ça devient un dosage 0 l'extra. Wow. Nu får du berätta. Han sa att Magnum, det bestämde de därför att de hade flaskor från 2017. Det är ju samma vin som 1000 och en natt, eller L'Origine då, som han också gör Magnumflaskor på. Men när de provsmakade 2017 så bestämde de sig för att den här ska vi göra en extra brut av. Okay. Så då lät de den ligga längre. Och nu har de bestämt sig för att det är dags att släppa den, för nu är den perfekt. Och
det är 0 dosage. Innan var det ju 1,5 gram. Hur många flaskor? Combien de bouteilles? Aujourd'hui, sur l'extra brut, on va dire, sur l'extra, on en a autour de 3 à 4 000 annuellement. 4 000 pour les Magnum? Ah non, pour les Magnum. Non. Pour les Magnum, si vous voulez, on en a, on pourra en faire 500 par an. 500. De kommer att kunna göra ungefär 500 Magnum per år. Magnum d'extra brut ou les deux? Non, alors, ça dépend. Pour le marché suédois, les deux. Det beror på hur mycket du beställer. Är det så? Non, on fait à peu près, en gros, 1500 Magnum par an. Et donc là, on lance l'extra brut et je pense qu'on va vendre autour de 1200 peut-être Magnum origine et entre 300 et 500 Magnum extra, je pense. Han tror att de kommer att sälja kanske 1200 origin och sen så bara några få hundra extra. Men det får vi se. Det kanske vi får bevisa att så blir det inte. Alors ça dépend de notre commande. Tout dépend de vous. Då har vi vous avez... 2 kvar. 2 kuvéer kvar. Ah oui. Les autres cuvées, alors, c'est l'identité et terre de Ménil. Nous n'avons pas parlé encore. Ça, c'est 2 cuvées à fort parti pris chez nous, puisque pour commencer, l'identité, le nom est très important pour nous, puisqu'on veut vraiment que ce soit la photo d'identité de l'année. C'est-à-dire, pour 2012, c'est l'année 2012 comme nous, on l'a ressenti en dégustant nos vins. Han säger att l'identité, eller då millesimen, den heter så, identiteten, den ska visa identiteten från det året. Och vi kommer ju att prata 2012. Vi kommer att smaka hur 2012 var för dem. Inte bara i vingården, rent generellt. Hur de upplevde 2012, för det avspeglas i vinet. Voilà. Maintenant, nous sommes en suspense pour boire le 2012. Och nu släpper han Terre de Ménil 2012. Så det är intressant. Ah oui, Terre de Ménil 2012, vous le commercialisez cette année? On le commercialise à partir du 1er avril. Från 1 april. Från 1 april. Var kommer druvorna ifrån när det gäller l'identité? L'identité. C'est quel terroir pour les... Pour 2012? Oui, pour 2012. Pour 2012, c'était Wary et Le Mesnil-sur-Oger. En 2012. Le Mesnil-sur-Oger. Mais si vous voulez, sur les terroirs de l'identité, en fait, ça change chaque année. Puisque 2013, on avait Wary, Ménil. Pour 2013, on avait Cramant et Ménil. Et là, 2014, qu'on commence à vendre, on a Wary, Cramant et Ménil. Han ändrar varje år på millesimen vilka terroirer som ingår. Okay. Så att den 2012 det var Wary och Le Mesnil. Och 2013 det var Cramant. Et Le Mesnil, 13 Cramant Ménil. Cramant Ménil. Och 2014 Le Mesnil. Wary, Cramant Ménil pour 2014. Tous les trois. Ouais. Mais ça, c'est vraiment quand on décide, pour la cuvée l'identité, on goûte tous les chardonnays de l'année qu'on a en cuve. On prend des notes de ce qui ressort et ensuite on fait notre assemblage et on choisit l'assemblage qui ressemble le plus à nos sensations quand on a goûté chaque terroir. En fait, c'est vraiment une cuvée très... c'est la photo d'identité de l'année.
varje gång när de provar kuverterna innan de blandar vinerna så gör de små anteckningar om hur de upplever dem. Och då har de liksom en idé om vad det är som är mest representativt för det året. Så den tanken finns redan innan vinerna har hunnit lagras. Den finns från början när de har pressat druvorna. Det är skithäftigt ju, tycker jag. Terre de Ménil. Terre de Ménil. Terre du Ménil, donc ça c'est une cuvée qui à l'époque donc s'appelait Terre du Ménil. Celle-là on la fait pas chaque année. Et là, Terre du Ménil 2012, donc on est sur un parcellaire plutôt plaine du Ménil, en 0 dosage, parce que pour choisir le dosage de cette cuvée, on la déguste à l'aveugle sur plusieurs dosages et on confronte nos préférences entre nous, avec Anne-Sophie, avec maman, avec papa. Et il se trouve que c'est très souvent le 0 dosage qui ressort. Et c'est vraiment une cuvée, elle porte bien son nom, Terre du Ménil, beaucoup de minéralité, beaucoup de longueur en bouche. Ylva, peut-être vous voulez traduire un peu et je continue après. Oui. Han säger att när de gör Terre du Ménil, nu har det ofta blivit zero dosage på sista tiden. Då blindprovar de gör olika blandningar och så blindprovar de hela familjen. Och det de tycker bäst om, det väljer de. Och det visar sig ofta att det är zero dosage som blir bäst. Och 2012 den växer mitt i Le Ménil. Alltså det är verkligen i byn. Och de här druvorna som de valde den här gången tyckte de verkligen uttryckte hur Le Ménil smakar. Väldigt lång eftersmak, mycket mineralitet. Härligt. Har vi kommit fram till att vi ska prova lite? Eller hur långt har vi kommit? Det vet jag inte. Il demande s'il peut déguster. Il a soif, lui. Ah oui, il peut, bien sûr. Voilà. Est-ce que nous sommes arrivés à la dégustation? Ah oui, il est 17h57. Klockan är 17:57. Ja. Jag tycker så här att han kan väl få prata om etiketterna. Nu kommer jag visa. Det är så här. Nu hoppas vi att det här funkar. Ja, men titta, det gick ju rätt så bra. Voilà, il y a 2 différentes étiquettes. På 2012. För Pour le 2012. Det var då han gick... Pour 2012, oui. Eh ben, en fait, si vous voulez, la charte graphique et nos noms de cuvées, on a décidé de les faire évoluer en 2019 et en fait le changement de nom s'est fait pendant qu'on vendait le millésime 2012. Ça fait longtemps qu'on voulait l'appeler l'identité. Pourquoi il y a eu les 2 étiquettes en fait, c'est parce qu'on ne voulait pas mettre l'identité 2012 avec encore cuvée or tradition. On voulait tout lancer d'un coup. Ah, bien sûr. Mais c'est exactement le même vin, sauf que on marque bien le changement et pour nous, ça a toujours été la photo d'identité, notre millésime. Et à partir de là, c'est pour ça qu'on a voulu l'appeler l'identité. Det finns 2 olika etiketter och det berodde på att de ville byta alla etiketter samtidigt. Och då hamnar det ju ibland i otakt när de släpper en millesim lite tidigare för det är dags att släppa den då. Så var inte orolig att ni har fått den här etiketten. Ja, det är samma vin. Det råkar bara vara att den släpptes lite tidigare. Och sen kom alla de nya etiketterna 2019. Och alltså, ni som har fått den här. De ville gärna att den skulle heta l'identité, för det var väldigt viktigt. Det hade de tänkt på i flera år. Så ni som har fått den här etiketten, den har legat extra länge. Har den det? Det är du. Aha. Mais alors, l'ancienne étiquette, elle est dégorgée plus tôt que la... c'est une autre date de dégorgement? Pas forcément, non. J'ai plus exactement en tête, mais pas forcément. Celui-ci, c'est février 2018. Ouais. Et l'autre?
Je sais pas, je vais regarder. La bouteille. En fait, si vous voulez, il y a sûrement eu quelques étiquettes qui ont été dégorgées, puisque quand on a fini les étiquettes, on a mis les autres après. Donc, peut-être qu'il y a des dates similaires. Je sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Celle-ci, c'est en octobre 2019. Donc, il y a 1 an et demi d'écart. Ah, exactement. 1 an et demi entre les deux. Oui, voilà. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont changé, qui se sont passées dans le vin entre 1 an et demi? Oh, bah, oui, c'est sûr. C'est sûr. Je pense qu'on aura ici un 2012, comment dire, peut-être avec un tout petit peu plus d'évolution. Après, de toute façon, 2012, pour moi, est un millésime, comment dire, très rond, très gourmand. Sur le second, on aura peut-être encore, pour moi, on aura peut-être un peu plus de vivacité que sur celui-ci. Han säger att 2012, där kan man förvänta sig att den redan har blivit väldigt rund och väldigt härlig. Och de säger gourmand. Jag vet inte, hur säger man gourmand på svenska? Det är gourmand. Gourmandisk. C'est un très beau mot. Gourmand. Alors, Anne-Sophie, elle ne veut pas venir se montrer un peu? Si, je vais même, si vous voulez lui poser quelques questions. Anne-Sophie? Och vi säger väl skål där hemma. Je vais lui donner un peu les écouteurs pour qu'elle se présente quand même. Oui. Tiens, Anne-Sophie. Hop, je reviens dans 2 minutes. Nu kommer alltså Charles tvillingsyster Anne-Sophie och de två jobbar tillsammans. Nu ska vi se här. Bonjour! Bonjour! Vous allez bien? Très très bien, parce que nous sommes en train de déguster le 2012. Ah, parfait. Alors nous sommes très contents. Jag undrar, alltså, om de dricker 2012, vad dricker de den till och hur dricker de den? Alltså, Ah oui, ça c'est une question très importante. Quand vous buvez le 2012, quand est-ce que vous le buvez et est-ce que vous mangez quelque chose avec? Oui, alors, bon, nous, le champagne, en général, on le boit quand même essentiellement à l'apéritif. Mais ça se marie très bien sur du poisson ou même l'hiver avec des fruits de mer. Hon säger att framförallt dricker de det som aperitif, men de tycker att skaldjur och fisk är ju perfekt till. Et donc, du coup, oui, apéritif, fruits de mer, pas vraiment en dessert. Mais vu que le 2012, c'est un millésimé, c'est quand même un champagne qui a pas mal de complexité et de corps. Donc, on peut très bien le marier avec un repas. Enfin, le boire en mangeant. Den fungerar utmärkt som gastronomisk champagne att dricka tvärs igenom en måltid, för den har väldigt mycket kropp. Det är otroligt mineralisk. Mycket mineral. Vi kommer från Halmstad i helgen där vi har provat massa gamla champagner och det här är ju allt vad som saknades. Nous étions dans un bar ce week-end pour une dégustation avec des champagnes très vieux. Mais c'est ça qui lui manquait. C'est de fraîcheur et minéralité. Pendant tout le week-end, il n'a pas pu boire ça. Jag tycker det är fantastiskt. Ah oui, c'est excellent. Alors, le futur, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je pense que déjà là, depuis que je suis rentrée, le temps qu'on mette en place et tout, je pense que je trouve de plus en plus mes marques. Et qu'avec Charles, je ne sais pas. Il y a Charles qui demande s'il doit allumer la lumière. Pour le moment, ça va. Non, c'est parfait. C'est parfait. Donc voilà, je prends de plus en plus mes marques. Avec Charles, on voit très bien les domaines qui nous correspondent le mieux. Après, vu qu'on est 2 personnes assez polyvalentes, je pense que tout va bien se passer et que ça va aller, en espérant que le contexte s'améliore aussi pour que ça aille mieux
Ja. évidemment. Evidemment. Jo, jag frågade vad hon tror om framtiden för huset. Och då så sa hon att ja, nu har jag ju jobbat här ett tag och jag börjar ju finna mig till rätta och vi börjar liksom hitta våra roller. Och eftersom vi båda två är ganska, vad ska man säga, multibegåvade, polyvalenta. Jag vet inte vad det heter. Heter det så? Polyvalenta? Ja, så vi kan liksom jobba med allting. Men så vi kommer nog att utveckla det här ännu mer tillsammans. Mais Charles, il est souvent dans les vignes, n'est-ce pas? Oui, Charles, il est beaucoup plus dans les vignes. En ce moment, il y a en plus beaucoup plus que moi. Après, je pense que c'était aussi le temps que tout se mette en place. Mais à partir de l'hiver prochain et surtout à partir de janvier l'année prochaine, j'irai beaucoup plus aux vignes et puis on arrivera mieux à se répartir. Après, là, il y a eu beaucoup de... comme Charles, il le disait tout à l'heure, j'entendais, il y avait beaucoup de travail aux vignes. Nous, on avait beaucoup de travail à l'étiquetage. Et puis, en ce moment, je ne peux pas aller aux vignes parce que ma condition physique ne me le permet pas, étant donné que je suis enceinte et que j'attends un bébé pour le mois de juillet. Ah, déjà en juillet? Oui. Oh, ja. Hon säger att det har ju inte funkat så bra att hon ska kunna vara ute i vingården för hon ska ha barn i juli. Så det är lika bra att hon tar det lite lugnt. Och dessutom så behövdes det mycket jobb med att sätta på etiketter, klä flaskorna och allt jobb på kontoret. Och det har ju hon tagit hand om medan Charles har varit mer ute i vingården. Men hon har planerat när hon ska ha barn. Aha. Det är ju inte när det är skörd. Ah oui, toi tu as vraiment pensé à quand faire un bébé parce qu'en juillet, il n'y a pas de récolte, il n'y a pas tellement de travail. Mais pour Charles, en septembre, oh là là. J'ai eu mon premier enfant, mon fils, il est du 1er septembre. Donc j'ai déjà fait moi en septembre. Alors le deuxième, c'est mieux. Hon berättar, vi skojade lite så sa vi att du har verkligen planerat väl när du skaffar barn i juli därför att då är det inte skörd och inte lika mycket jobb. Men Charles däremot, han ska bli pappa igen i september och då är det ju verkligen, och sa men jag har redan gjort mitt förra barn fick jag 1 september. Ja, så är det. Har vi några fler frågor? Ja, jag skulle vilja fråga jag vet ju att Charles håller på att experimentera. Jag är lite nyfiken på om han kan släppa någon slags hint om vart vi är på väg. Ah oui, nous avons entendu qu'il y a des petits expériments avec des fûts de chêne et peut-être d'autres choses qui se passent dans la cave. Alors, il y a eu, Charles, il avait expérimenté, oui, un fût, on en fait un petit peu. Après, je pense qu'on essaiera de développer ça un petit peu plus en détail. Après, malheureusement, en ce moment, ce n'est pas vraiment le moment de faire des expériences et d'investir dans tout ça. Mais je pense qu'à terme, on investira, oui, plus dans des fûts. Après, on ne veut pas non plus avoir des champagnes trop boisés. Ce n'est pas du tout... notre goût, on veut garder de la fraîcheur et de la légèreté dans nos champagnes. De säger att just nu är det ju inte riktigt rätt tillfälle att hålla på och experimentera en massa. Men ja, det pågår lite sådana saker. Men de kommer alltid att hålla sina champagner väldigt fräscha och det kommer inte att bli någonting som är överekat eller som har liksom en framträdande smak från trät, utan där håller de kvar vid den här fräschören som är så viktig. Le baissement de dosage que j'ai noté dans presque tous les vins maintenant, est-ce que c'est à cause du climat ou c'est plutôt le goût de clientèle qui... Je pense que c'est un peu les deux. L'évolution climatique fait en sorte que les raisins ont plus de maturité, les taux d'acidité en général sont en baisse. Donc c'est un équilibre qui se fait plus naturellement sans qu'on ait forcément besoin de doser. On le voit surtout sur les millésimes aussi. Et après, il y a aussi le goût du client qui fait que les dosages sont... et notre goût aussi à nous, évidemment,
qui fait que le dosage a tendance à baisser. Après, malgré tout, on voit encore des personnes qui demandent, nous on n'en fait pas parce que c'est pas notre goût, mais qui demandent des demi-secs. Et j'ai l'impression que ça redevient à la mode, mais c'est un peu les extrêmes. C'est soit les demi-secs, soit les extra bruts ou les non dosés. Okej. Hon säger att det verkar som att kunderna blir lite mer extrema i sin smak. Det var det sista hon sa, om jag översätter det först, för det var så rolig tanke. Att många frågar efter demi-sec, det gör inte de. Men att det blir på något sätt som att det är lite antingen eller. Antingen vill man ha det sötare eller så vill man ha det torrare. Kunderna går åt det extrema helt enkelt. Det handlar väldigt mycket om klimatet, att mognaden blir mer mogna druvor, att det liksom sköter sin egen balans så att de inte behöver ingripa, och det tycker de är väldigt fint. Men det kanske också är lite grann deras egen smak, att de går lite mot torrare och torrare. De föredrar det. Kan deras sätt att tänka ekologiskt, alltså de håller ju ändå på med ekologiskt och de håller på för certifiering. Kan det ha även påverkat? För André Bazin hade ju samma erfarenhet av att den ekologiska vad ska man säga, resan har gjort att de har sänkt nästan dosagen jättemycket. Så kan det vara även en resa? Est-ce que la manière de cultiver peut aussi influencer? Parce que maintenant, vous allez avoir le certificat, comment on dit? Haute valeur environnementale. Il faut que je m'entraîne à dire environnemental. Ça, c'est dur à prononcer. De kommer att få det här HVE-certifikatet, alltså högt. Det är ett ekologiskt certifikat helt enkelt, att man jobbar ekologiskt. Så. Mais est-ce que ça change un peu le goût ou comment on dit, l'intensité du goût dans les vins? Je pense qu'on le verra pas tout de suite. Après, évidemment que les pratiques culturelles font évoluer la maturité ou des choses comme ça. Après, chez nous, c'est des pratiques qu'on utilise depuis tellement longtemps que ça changera pas grand-chose en fait. En fait, c'est juste que, comme Charles, il le disait, nous, c'est des pratiques qu'on utilise depuis des années. Après, on ne s'était pas penché sur avoir le certificat vraiment. Donc, je pense que ça ne changera pas vraiment chez nous quelque chose parce qu'on le fait déjà. Ah oui, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est bon. Aussi, il y a beaucoup de choses qui influencent le résultat. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez, ça c'est important pour nous? J'ai oublié de demander s'il y a quelque chose qui est spécial. Pour avoir le résultat? Charles, pour toi, le plus important pour avoir les champagnes qu'on a aujourd'hui, les résultats? Pour moi, c'est la vigne. C'est le travail en amont, tout ce qu'on fait. C'est la taille. Mais oui, c'est un tout. C'est le travail toute l'année, mais c'est l'attention qu'on porte à nos vignes sans arrêt, en fait. C'est le travail, le dur labeur, le travail qu'on met, la passion qu'on met dans nos vignes, et puis qui fait que c'est pour ça qu'on a des vins comme ça. L'attention. Jag försvann internet. Vous avez perdu l'internet. No. Så de kommer tillbaka. Ja, vi får se. Annars så får vi väl avrunda. Och då är det ju synd att vi inte kan säga tack så mycket. Ja, men de kommer tillbaka. Men det jag frågade sist, det var om de trodde att det här ekologiska sättet att odla påverkade smaken på vinerna. Och då så sa de att vi har ju gjort det i åratal. Det enda skillnaden är att nu skaffar vi ett certifikat. Så det för oss är det naturligt. Och så frågade hon själv, vad tror du gör att vi får det här resultatet, att vi får de här vinerna? Och då sa han, det är arbetet i vingården. Framförallt är det arbetet i vingården, det är ingenting annat. Så nu vet vi det. Och det var ju väldigt synd att de försvann, men det kan vi inte göra någonting åt. Ja, men de kanske kommer tillbaka.
Vi hoppas det. Vi ger inte upp än. Men, Så här är det med Zoom och Frankrike. Ni måste ju inse det. Uppkopplingen är inte alltid den bästa. Skål på er där hemma! Och efter det här blir det eftersnack, eller hur? ja, nej. Ja, det blir ju det live. Men Ja, inte ja, men det här... ikväll. Nej, men Nej. Ja. finns det någon här ikväll? Nej. Nej, det här är ju alltså förinspelat ifall Ja. ni inte gissade det förut då på hur Ja. vi betedde oss. Ja. Vi har ju liksom ingen publik så Nej. vi är totalt lost in space. Vi fattar ingenting. Jag försöker kommunicera med kameran. Det där är och skitsvårt tror- att köra utan publik. Nej då, det går så bra så. Det är Förstår bara du de att som vänja spelar sig. fotboll? Förstår du att spela utan publik? Måste vara skittråkigt. Man vänjer sig. Ja. Men så skål på er alla Skål. där hemma. Hoppas ni vill vara med på Nu titta, eftersnacket. nu tjalla! Fantastico! Ah, Nous allons pouvoir vous dire bonsoir et voilà, merci. merci de nous joindre. Charles, we will Merci, see you in the Charles. video. Charles, Charles! viens ici qu'on te voit pour qu'on puisse dire salut. C'est pour dire bonsoir. Ah, Bonsoir. salut! Merci Bonsoir. beaucoup. Bonsoir. C'était vraiment très sympa. Et si nous avons raté une question ou s'il y a quelque chose qu'on a oublié de demander, envoie un email. Ouais, pas de N'hésitez problème. pas. Et puis maintenant, enfin, en plus, on a le. Var ska de? Pardon. Till Bordeaux? Pardon, Ah. qu'est-ce que... Ah, sorry. Il a dit quelque Yeah. chose. Ok. Charles, à toi. Non, non, mais c'était parfait. On avait peur de ne pas savoir se connecter, mais tout s'est bien passé. Ça nous a fait très plaisir de vous voir. Var ska de? Ah, tu vas en Bordeaux. Bourgogne? On ne sait pas trop encore parce qu'avec, si vous voulez, avec ce qui se passe un peu, on ne sait pas si on pourra trop bouger ou pas en France. Oui. On S'il y a verra bien. encore des confinements encore pires. Ouais, il y a encore des confinements dans certains départements. Bah, nous, on est. Et nous, on est à la limite, si vous voulez. Donc, en fait, vous savez, à part, on sait qu'on peut aller dans nos vignes et poser, enfin, et travailler au bureau. Et puis, pour le reste, on profite chaque jour et puis on voit bien comment ça se passe. Ah, De toute façon, on s'en fiche. Même si on est confiné, nous, si on est confiné, on a le champagne, nous. Donc, c'est bon. Ah oui. Donc, parfait pour vous. Ouais. Jo, jag frågade om han skulle åka till Bourgogne nu, men nu vet de ju inte riktigt hur det blir, för det kan bli restriktioner även hos dem. Ja, att de Så inte får. de vet inte dag från dag vad som kommer att hända. Men så säger så här, det gör ingenting, för vi har champagne. Salut! À bientôt. À bientôt. Merci. À Merci! votre santé. Merci. Bonne santé revoir. à tous. Au revoir. Au revoir. À Au revoir. bientôt.